आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह हम शुहदा और गज़ा के जो मुसलमान हैं उनके लिए इसाले सवाब करेंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह हिज़्बुल बहर और दुआए हिज़्बुन नसर का हम एक साथ मिलकर विर्द करेंगे और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करेंगे कि परवरदिगार आलम मुसलमानों ने तो जिनके पास क़ुव्वत है उन्होंने तो अहले गज़ा की मदद नहीं की, लेकिन हम क्योंकि उज़्र के हालत में हैं तो अल्लाह ताला उन मुसलमानों की मदद व नुसरत ख़ुद अपनी जनाब से फ़रमाए। और उसका एक तरीक़ा ये भी होता है कि अल्लाह ताला यस्तब्दिल क़ौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम, अल्लाह ताला किसी और कौम को ले आता है जो असहाबे ईमान की फिर मदद करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवى अला सूक़िहि युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिहिल हौलु वल क़ुव्वा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर अलैना या मुयस्सिर कुल्लि असीर बिहक़्क़ि अलिफ बा ता सा जीम हा ख़ा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद दाद ता ज़ा ऐन ग़ैन फ़ा क़ाफ़ काफ लाम मीम नून हा वाव लाम अलिफ या ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अफ़ज़ल मा हुवा अहलु। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम 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 अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाह
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا من جعلت الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل القربات، فإنني أتقرب إليك بجميع الصلوات التي صليت عليه صلى الله عليه وآله وسلم من أول نشأة إلى ما لا نهاية للكمالات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم. أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات واللحظات والحضرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لسيدنا ومولانا موسى عليه السلام، وسخرت النار لسيدنا ومولانا إبراهيم عليه السلام، وسخرت الجبال والحديد لسيدنا ومولانا داود عليه السلام، وسخرت الريح والشياطين والجن والإنس لسيدنا ومولانا سليمان عليه السلام، وسخرت الثقلين وسخرت الثقلين وسخرت الثقلين وسخرت كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخرت كل شيء لسيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام. سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة. سخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة
كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهلنا وأموالنا، واطمس على وجوه أعدائنا، واطمس على وجوه أعدائنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. صلى الله عليه وآله وسلم، 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 صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسيم طاسيم حاميم عين سين قاف. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا،
حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم الفاتحة لسيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن جنابه الشريف هدية واصلة إلى سيد عبد الناصر أبي بكر الصديق والسيد عبد الرحمن والسيد عبد الكريم الشهير والسيد الخير بإسنادهم المتصل إلى السيد علي أبي الحسن الشاذلي وإلى سيدي ومولاي عبد السلام بن مشيش وإلى أهل السلسلة رضي الله تعالى عنهم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من كادني في نحري ومكر من مكر بي عائدا عليه وحفرة من حفر لي واقعا فيها ومن نصب لي شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها اللهم بحق كافها يا عين صاد
اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أقلل عددهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته من أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصار لأحبابك على أعدائك، اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك، اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم 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 حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. ياهو 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 يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل. إلهي الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه ويا من نصر إبراهيم على أعدائه ويا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار هذه الدعوات أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعد، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جدي في السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا آمين آمين آمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। परवरदिगार आलम, जो कुछ पढ़ा गया इसका सवाब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से कुल मोमिनीन मोमिनात, कुल मुस्लिमीन मुस्लिमात, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और बिलखुसूस अज़वाज मुतहरात, अहले बैत इज़ाम और तमाम सलासिल के अउलिया को पेश करते हैं, तमाम सहाबा को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम, इसका सवाब बिलखुसूस हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी, हज़रत ख्वाजा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। रब करीम इसका सवाब बिलखुसूस ख़ातमुल औलिया सैयदना शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी, हज़रत सैयदना इमाम अबुल हसन शाज़ली, हज़रत सैयदना शेख अब्दुस्सलाम बिन मशीश रहिमहुमुल्लाह को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम, इसका सवाब बिलखुसूस शुहदाए गज़ा को, अहले फ़लस्तीन को, जो बैतुल मक़दिस के आताब पर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, परवरदिगार आलम उनकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। रब करीम, आज दुआए हिज़्बुल बहर का व्रत किया गया, हिज़्बुन नसर का व्रत किया गया, दुरूद व सलाम पढ़ा गया, इस्तिग़फ़ार की तस्बीहात पढ़ी गईं। परवरदिगार आलम, इन तमाम का सवाब शुहदाए गज़ा को पेश करते हैं। परवरदिगार, उनका हशर शुहदाए बदर के साथ फरमा। परवरदिगार, उनका हशर शुहदाए ओहद के साथ फरमा। परवरदिगार आलम, मुसलमानों को हमीयत, गैरत और दानाई अता फरमा। परवरदिगार आलम, इसराइली फ़ौज को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार आलम, सहयूनी फ़ौज को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार आलम, इन हिज़्बुल बहर और हिज़्बुन नसर और ये तमाम लोग जो परवरदिगार पूरी दुनिया में परवरदिगार आलम दुआएं कर रहे हैं, परवरदिगार आलम इन लोगों की दुआओं के तोफ़ैल परवरदिगार हम सब को उज़्र ने परवरदिगार रोका हुआ है। रब करीम, हम दुआ गो हैं परवरदिगार, अपने इसमें आज़म की बरकत से परवरदिगार अहले फ़लस्तीन की मदद व नुसरत फरमा। रब करीम, गैब से उनकी मदद व नुसरत फरमा। रब करीम, शुहदाए फ़लस्तीन के खून की बरकत से मुसलमानों को सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई मुजाहिद अता फरमा। परवरदिगार आलम, मुसलमानों को शुहदाए फ़लस्तीन के खून की बरकत से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मुजाहिद अता फरमा। परवरदिगार आलम, मुसलमानों को नूरुद्दीन जंगी और शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जैसे परवरदिगार बुज़ुर्ग लोग अता फरमा। परवरदिगार आलम, गज़ा और फ़लस्तीन के लोग भूख और प्यास की शिद्दत के साथ रब करीम बैतुल मक़दिस का दिफ़ा कर रहे हैं। परवरदिगार, मुसलमानों को शर्म और बेगैरती से निजात परवरदिगार आलम इनको अता फ़रमा दे। रब करीम, हमें हया और शर्म अता फ़रमा दे। रब करीम, पूरी मुस्लिम दुनिया की अफ़वाज को हमीयत और गैरत अता फ़रमा दे। रब करीम, गज़ा और मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू के लिए इनको यकजान बना दे। परवरदिगार आलम, पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फ़रमा। रब करीम, तमाम मुसलमानों को मिलकर इन यहूद व हुनूद का मुकाबला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार आलम, ये जितनी भी दुआएं रब करीम की जा रही हैं और की जाती रहेंगी, रब करीम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलवार मुबारक के वसीला जलीला से परवरदिगार आलम मुसलमानों की मदद नुसरत फ़रमा। रब करीम, मुसलमानों को ऐसे मुजाहिदीन अता फ़रमा जो अपनी तलवार से उम्मत की इज़्ज़त और आबरू का दिफ़ा करने वाले हों। परवरदिगार, हमारी नस्लों में ऐसे लोग पैदा फ़रमा जो बैतुल मक़दिस का दिफ़ा करने वाले हों। परवरदिगार, हमारी नस्लों में ऐसे लोग पैदा फ़रमा जो बैतुल मक़दिस को फ़तह करने वाले हों। रब करीम, हम सबको मस्जिद अक़सा में नमाज़ फ़तह अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार, हमारी तमाम दुआएँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से कबूल मंजूर फ़रमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि सलातन यस्री सिर्रुहा फ़ी जुज़इयाती व कुल्लियाती व तज़हरु बरकातुहा फ़ी हरकाती व सकनाती व तुस्लिहु बिहा अहली व औलादी व बनाती वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।